So, yan yung Yes. apartment ni Emily. Emily in Paris. Napanood nyo ba yun? Kami, hindi. At ito yung fountain. Yan. Na pala, ginuupuan ni Emily in Paris. Alam nyo ba yun? Yan na nga, yan yung apartment and fountain dun sa Emily in Paris. Tapos ito Sa yung Netflix. yung restaurant. Actually, ano siya? It's an Italian restaurant. Italian restaurant talaga siya. Yan, Terranera. And, ito yung bakery na lagi niyang binibilhan. Yan, yun. Magkatabi lang sila. Yan. Medyo niloko pa yan ng Netflix. Ayan.